Nadudulas siya pag tinaas niya isa niyang paa. Up, up, up. Ito. Aray ko. Hindi ganyan. Up, up, up. Next. Iba naman up and up. Sit, sit. Next, sit. Good dog. Shake. Good dog. Hindi na ka ba? Uy, Ryan. Nick, Unix. Nagkulay green yung mata ni Unix dito. Unix. 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 Shh. Uy. Ah, sit. 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 Good dog. Up. Up. Tapak yan eh. Tapak yan eh. Bite yan eh. Oh, bite. Sit na. Sit. Hindi ka dudulas. Nadudulas sa tiles. Abit na siya. Sit. Sit. Sit lang ha. Sit. Shake. Hi. Kita mo yung shake? Up na. Ito na lang up mo. Naligo ba yan? Ayan. Ayan. Shh, Unix. Sit. Sit. Aray. Sit. Sit. Mataas sumunod sa akin. Sit. Nakaharap ka ba sa kanya? Dapat may Sit. Sit, Unix. sa kanya. Huwag mo Sit. 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 Shake. Shake. Good dog. Tanga. Ito ang asong may cancer. Ang laki niya dito sa camera, pastila, no? Tawagin mo. Nick! 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 Tama na? 3 minutes na. Ah.